welcome back to my channel. So today's video, as you can see by the title, Mama on a budget makeup look, spring makeup look inspired. If you want to know how I did this makeup look, just keep watching and let's get started. Let's start. Ang una na kong buhaton is limpyuhan ako ang dagway. Para limpyo nga to ang face, inig-makeup na to. Limpyo to ang canvas. Pero na ako mag-makeup ron, anya, day off sa kung ba na karong gabi, Friday niya karon. So, magpagwapa ta. Di na to pabayaan na to ang kaugalingon ba? Biyaan niya to sa asawa, joke lang. Once it dry, magbutang lang ko og Clinique nga moisturizer lotion. Ako ang gamiton guys for my kilay is kaning Revlon Color Stay Brow Pencil. Uy, nakabagaw sa akong kilay. Tempa mag kiss-kiss ako sa akong kilay. Kiss-kissan sa nato kadali. Kilays are sisters, not twins. So, just expect na dili siya magkaparihay ni kilay bitaw nimo. Ganahan ka, uy, ka-creamy niya. Very smooth. Light-handed lang akong pag-apply kay baga po siya. So, ganahan ko mag-start from the bottom. I outline lang na ako ang kilay. Unya. On top dayon. Magkuha lang kong angled brush. Unya, spread out lang na ako. Human ako sa kilay. It looks good na. Okay guys, so next is kaning primer from NYX. Apply lang ko. Oops. All over my face. I think I put too much. You don't need that much. Magbutang sa kuogon lip balm to moisturize our lips. Concealer is from Unique. Wala ko na maligyan ni before. Namaligyan ko ani before pag 2015, 2016. Pero wala na ko na maligyan ni. So you only need a little bit. A little bit goes a long way. So apply lang ako under my eye. See how thick that is? Pero naman po yung mga concealer sa drugstore na sulit. Like, Maybelline. After, Anna, you blend out lang na ako. Using my finger. Para mag-melt ang concealer ba? Ano, mas take edge siya sa imong skin. Brush for or a sponge. Foundation nga gamiton is kaning Rimmel Lasting Finish 25-hour breathable na long wear foundation. Ano ko ano siya? High definition finish, medium coverage. Make sure you blend put down here sa neck. So next is mag-apply taog powder. Akong gamiton is kaning Maybelline Fit Me. Sa una bitaw before ko nakat unog makeup, wa ko kay bawo nga after foundation, mag-apply di ay ka og powder
para ma-lock in yung ang kuan imuhang foundation. So naapo ko sa Pinas ato. Lah, mag-melt lagi ako ang dagway, guys. Lain kaayo tan-awon. So nakat-on ako nga magbutang di og powder. Next is mag-contour ta. Ang contour nga akong gamiton is kaning Maybelline nga Trio. Gamay ko no tan-awon ang face, mag-contour po din sa jawline. Just take your time blending. Mo na sekreto sa smooth bitaw nga makeup application is ang blending. So kani Revolution Pro HD. So unsa may color ambot lang unsay color. Pick lang ko color, bisag unsang color, whatever. Lang siguro akong pilion. Then for transition color, mo nila gitawag transition color. Maybe like lighter brown kani siya. Gusto kong shimmering nga brown. Kani akong gamiton. This is from CoverGirl. The lower lash line, I'm gonna apply bright color, like maybe this one, oh no, like this one, pink, right here. Apply na ko siya here, inner corner sa ako ang mata. Tsaka pa siya tanawin, pero we'll make it look pretty. We'll make it look pretty, guys. Don't worry. Okay, and then dinhi sa outer corner, I'm gonna apply like very dark na eyeshadow color. Sorry. Like dark brown, burgundy. For highlight, I'm gonna use this for highlight. And then I'm going to highlight the brow bone area. Any cream eyeshadow for highlight. So, ang mascara nga akong gamitin is kaning sa Revlon Voluminous Million Lashes ko, no? So, that's it. Mag-apply lang ko og highlighter sa cheekbone. Nakita ba niyo, guys? There you go.
So, for my lips, magkuhan ko gamay nga concealer. O nya, foundation brush. And then, apply yun rin akong, gamitin rin akong MUA Makeup Academy. Din lang sa inner lips. That's it.